Hello there. Halal Integrated Platform, or HIP, powered by Halal Development Corporation, is a networking platform that connects to global halal ecosystem, equipping your business with a competitive edge. As a HIP member, you can engage internal HDC stakeholders and external strategic partners within the halal industry. So, what do you get as a HIP member? Here you go. You get financial facility, market access, human capital development, business capability development, and halal industry support and facilitation. How does industry players can utilize HIP? As a buyer, you can search halal products through our HIP database. As a service provider or financial institution, you can engage with halal industry players. For government agencies, you can offer initiatives and programs. Hey, venture capitalists and investors can also seek for unlisted company to invest. For halal professionals, you can access our database for halal ingredient sourcing. Finally, manufacturers and sellers, join us to promote your products and get connected to global supply chain. What are you waiting for? Join us for free as HIP member. Enjoy opportunities and exclusive access and increase visibility in halal industry. Let's go! Hello everyone, I'm Mizi, and today I'll be showing you on how you can register with HIP. Let's go! First, you need to register your account at hip.hdcglobal.com. Fill in your email, password, and don't forget to tick the box before you proceed. Click Get Started. Success! Next, fill in your personal details on the user profile page and click Update. Success! Most importantly, fill in all information of your company on the business profile page and click Update. Success! Don't forget to fill in the organization information and click Update. Success! Complete your products and services listing here so that your range of products is visible, and here is the example of a completed business profile. And we are done. Easy, isn't it? Register as HIP member and accelerate your business with HDC. Investors know that the key to doing well in stock investments is picking great companies and getting in early. And there's nothing earlier than pitch-in equity crowdfunding. Pitch-in equity crowdfunding makes it easy by letting investors like you have an interest in a variety of high-growth startups. Simply identify potential companies, invest at your own pace, and watch them grow. With Pitch-in Equity Crowdfunding, you'll make small investment steps for the long run. So visit Pitch-in today. Become an investor. Mencari pelaburan alternatif yang memberikan pulangan yang lebih baik daripada simpanan tetap? Adakah anda mencari pelaburan yang patuh syariah? Cubalah pembiayaan P2P patuh syariah dengan microloan. Jadi, apa langkahnya? Lawati laman web kami dan cipta akaun.
Pilih menjadi pelabur. Isi maklumat pemohon termasuk nama penuh, IC dan tarikh lahir. Anda boleh memilih akaun Islamik sahaja dalam aplikasi pelabur anda. Imbas atau ambil gambar bahagian depan dan belakang IC anda. Pilih fail dan muat naik. Kemudian, muat naik salinan imbasan penyata bank anda. Atau pindahkan RM1 dalam talian dari akaun bank anda. Setuju? Dan klik kepada perjanjian dan kondisi yang berikut. Klik hantar dan tunggu pengesahan dilakukan dijalankan. Permohonan diluluskan setelah ketekunan wajar telah dijalankan. Tambah nilai pada baki anda melalui FBX atau melalui deposit tunai, cek atau pindahan bank. Lawati senarai pembiayaan dan cari nota pelaburan. Pilih nota pelaburan patuh syariah di sini. Cari kadar pulangan dan tempoh yang menepati citarasa anda. Klik pada nota pelaburan patuh syariah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerbit. Jika berminat, sila pilih jumlah pelaburan anda dan klik melabur sekarang. Atau pilih pelaburan auto dan pilih kriteria supaya anda tidak ketinggalan dalam mana-mana pelaburan. Lembaran terma yang memperincikan pelaburan anda ada di sini. Anda mempunyai 24 jam untuk menarik semula pelaburan anda jika anda berubah fikiran. Tarikh pembayaran akan dipamerkan di jadual pembayaran. Dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Langkah kecil, impak besar. Selamat melabur! Selamat melabur. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syuda Ismail dalam Bual Bicara yang pertama, episod yang pertama, Melabur Lebih Pintar, Meminjam Lebih Mudah dengan kolaborasi Capital Market Malaysia. Terima kasih Capital Market Malaysia. Baiklah, seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan akan pendekatan kewangan yang lebih kreatif, berinovasi, P2P dan juga ECF muncul sebagai solusi baru untuk mendapatkan dana dan melabur dalam projek-projek atau perniagaan yang menarik. Jadi pada episod pertama kali ini, Hishapi Live akan mengupas bagaimana kedua-dua pembiayaan P2P dan juga ECF, bagaimana mereka berfungsi, bagaimana mekanisme mereka, kelebihan mereka serta pengalaman pemilik-pemilik lesen ini dalam berjaya merasai manfaatnya. Dengan itu, saya juga menjemput panelis-panelis untuk petang ini, Encik Ridzham, Zaidi, Rizlzuwan, Timbalan Pengurus Besar Pasaran Modal Islam, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Encik Ridzham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sheila. Okey, kita juga bersama dengan sahabat lama saya, Matthew Noel Fernandez, Ketua Pegawai Operasi Microlip. Matt. Hai, selamat tengah hari semua. Okey, dan juga kita bersama dengan Sam Syafiee, Ketua Pegawai Executive Pitch In. Okey, kita mulakan bersama dengan Ridzham. Kita nak tahu senario tentang pasaran modal Islam. Mungkin Ridzham boleh ceritakan peranan pertamanya, SC, dan juga bagaimana gambaran mengenai pasaran modal Islam di Malaysia ini khususnya dan kepentingannya dalam kita punya lanskap kewangan negara. Ridzham, berapa lama ya berkenaan dengan alternative funding ini sudah diperkenalkan di Malaysia, Ridzham? Seingat saya alternative funding ni kita panggil crowdfunding lah. Sejak framework yang kita kenalkan semenjak 2016, seingat saya 2016. Okay. So kita perkenalkan rangka kerja ataupun framework ECF 2016. Lepas tu kita perkenalkan pula framework untuk P2P pada tahun 2017-2018 macam tu lah. Kalau saya boleh perkenalkan, mungkin ada orang yang tak tahu Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ataupun Securities Commission Malaysia ni apa dia buat kan. Ya. So dengan kata mudah, SC ataupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ialah badan atau organisasi yang mengawal selia pasaran modal Malaysia. Pasaran modal Malaysia ni salah satu komponen penting lah. Selain daripada
banking ataupun takaful yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, Securities Commission ataupun Suruhanjaya Security adalah pengawal selia kepada pasaran modal Malaysia. So soalan lain, apakah pasaran modal pula kan? Okey, pasaran modal adalah tempat di mana usahawan kecil atau besar boleh mendapatkan dana untuk mengembangkan perniagaan mereka dan secara tak langsung merancakkan ekonomi negara. So pasaran modal ni memang penting untuk ekonomi negara. Kalau saya boleh pergi sikit kepada apakah pasaran modal Islam. So Boleh. pasaran modal Islam ialah di mana usahawan-usahawan boleh mendapatkan dana yang patuh syariah untuk mengembangkan perniagaan mereka. Okey, terima kasih Ridzham. Saya akan sentuh juga bagaimana adaptasi pasaran modal Islam ini di Malaysia. Bagaimana, adakah ia lebih rancak ke ataupun bagaimana dia punya awareness soon ya. Okey, kita lompat ke Matt, microlip macam gamer pula hari ni Matt. Matt, okey. Mungkin Matt boleh ceritakan tentang microlip ya. Apakah latar belakang mekanisme, macam mana di antara peminjam dan juga orang yang investor P2P ni Matt? Cuba ceritakan apa itu P2P lah senang cerita. So P2P ialah peer-to-peer atau basically rakan akan setara, financing atau investment. Basically siapa-siapa antara kita mau invest kepada syarikat ni, setiap bulan instead of dia bayar ke bank, dia bayar kepada pelabur lah, dan ikut semua akaun amanah. So everything is via the trustees. So it's very good. It's been around since 2016. We were the second batch dari batch 2019. So just go through deck ni sekejap. It's only like a few slides. Next slide please. So what is the funding gap di Malaysia? Jurang pembiayaan ialah 90 bilion according to SC in 2021. Bunpa pisang goreng is actually dari Johor Bahru, hometown saya, and I used to cycle to that shop masa saya kecil, and it's been around dari 30 tahun, and the issue with them masa pandemic tu is walaupun dia pivot ke online, tak ada satu bank pun yang mau bagi pembiayaan. So we are the only ones that came in. We saw that they can afford it. Dia punya DSR strong, dia punya credit score pun okay, guarantor pun ada, kita bagi penjamin also has to be there, and we funded them in 2 weeks. So walaupun business dah lebih 30 tahun, SSM dia was the issue. SSM dia 3 tahun saja, or bawah 3 tahun. So that was why every single bank rejected them. Next slide. So how we overcame, macam mana kita mengatasi jurang tersebut. Kita dalam 6 bulan ke atas, SSM kita boleh consider atau ambil what's it called, consideration. So what we did was in 2 weeks start to finish, dia bagi kita punya full cooperation pun. So apa-apa dokumen saya punya team tanya, dia bagi. Kalau tak bagi dokumen tu yang susah nanti, because ada yang tak bagi cukup dokumen tapi marah pula kenapa ambil masa lama. So I think this is the same for Sam and for everyone else. You have to make sure you pay. Make sure you pay pula. Make sure document ada. Make sure you pay pun lah. That's one. But of course, dia punya success story is, you can see from the kedai yang is not so well done, they've now renovated. Bukan renovasi ni, lepas tu dia boleh sewa yang stall-stall kecil tu. So their business went up dari 30%. Next slide. Okay, so just a quick overview, macam kita dah discuss tadi, sebelah kiri dengan sebelah kanan, so kita mesti jaga hati dua-dua, pelabur dengan penerbit. Penerbit is the macam punpa pisang goreng, and pelabur is any one of us, could be a retail investor, could be corporate, but anyway, the returns on microlip side, microlip ialah perniagaan mikro untuk 1,000 ke 50,000, and microlip plus untuk PKS is up to 500,000 and above kalau dia dapat ada track record dengan kita, pembiayaan invoice etc. And yang kita bagi ada benefits of micro insurance for free, kita bagi untuk kepada penerbit semua, like Bunpa juga.
So contoh food truck driver dia dapat accident on our platform, which kita ada pernah fund food truck driver pun. But if that food truck driver dapat accident, patah tangan ke patah kaki, cannot drive the truck, our micro insurance will pay to our trustee, akaun amanah, and akaun amanah akan bayar kepada semua investor yang invest dalam yang melabur kepada nota pelaburan ni. So that's on that side. We also have video training dalam accounting dengan kewangan untuk dengan asas dan simpan kira. That's also for free in English and PM. Lagi Islamic course kita absorb semua. Next. So keselamatan pelaburan, as mentioned rightly by Ridzham tadi, kita ikut akaun amanah, semua penerbit ada penjamin, but most important it is segregated account. So account ni is separate dari account operasi of a P2P operator or an ECF operator. All of us are under the same rules. Kita dikawal selia oleh Sekuriti Security Malaysia. So this is where at least anything also, our trustees are the custodians to all your investments. And of course, lagi-lagi pun kita ada, which I'm sure we'll touch on later on, kita ada quite tight credit risk algorithm and termasuk ujian psikometrik and API ke experience. So dan penerbit pun untuk micro mesti lulus dalam video latihan perakunan dan dalam talian. So that is the video account management training, debt management training, dia mesti pass lah. Kalau tidak, tak dapat dia punya financing. And yes, kita di-consolidate oleh SC. Next slide. I think it's my last slide. Microlip Islamic, I think macam ada cakap tadi, we absorb any and all related Sharia costs. So tak ada cost additional or hidden cost or tak ada apa-apa lain lah. Apa you nampak, that one-off fee, that's all it is. So senang untuk melabur, senang untuk mendapat pembiayaan. So there's no hidden cost lah. Next. Oh, okay. This is where our business. I have to thank my team for making it so colorful. I didn't realize it was that colorful. But basically, the note setakat ni kita dah buat jumlah pembiayaan 75 juta. Kadang gagal dalam 27. But yeah, I think the main thing is to know that retail, e-commerce, kita ada halal confectionery dari Langkawi pun kita fund, dia dah bayar balik semua. Bunpa pun dah bayar balik penuh. So that's kind of businesses from there, right up to invoice financing setakat sejuta. We also ada buat juga, but paling mustahak payment assignment datang kepada kita. So contoh like the lorry dengan dia punya blue chip client, dia punya client tak akan bayar ke micro direct, tapi dia akan bayar kepada kita punya joint account. So it's as best practice SOP kepada P2P operators as well as apa panggil ni, the factoring houses, etc. So we take it from there lah. Next. Okay, ini pasukan kami. And that's it. That's just wanted to run down just a few key points on macam mana P2P and how it all works. Yeah. Okay, we're going to discuss lagi lebih panjang dengan Matt sebentar lagi mengenai P2P. Pada pandangan saya secara kasar lah, P2P ni ramai yang dah tahu, especially coming from Microlip ni, tetapi kadang-kadang dia terkeliru di antara P2P dengan ECF. Jadi kita bersama dengan Sam pitch in. Sam, mungkin boleh ceritakan perbezaan antara P2P dengan ECF. Ramai yang terkeliru antara kedua ini, Sam. Yeah. Thank you, Shilda. So before kita bincang tentang perbezaan, tak banyak beza je, terdapat dua perbezaan yang paling ketara. Tetapi yang pentingnya, Shilda, yang saya nak sarankan ataupun ingatkan pada orang ramai bahawa kedua-dua aktiviti ini dilesenkan ataupun dibenarkan oleh Suruhanjaya Security. So as what Cik Izham mention tadi, terdapat beberapa syarikat yang diregister atau disenaraikan oleh Suruhanjaya Security untuk membuat equity crowdfunding, dan juga terdapat beberapa syarikat yang menawarkan platform peer-to-peer financing seperti mana MAT. So bezanya yang paling ketaranya ada dua, Shilda. The first is that kaedah in terms of equity crowdfunding ni, bila kita melabur kepada sesuatu syarikat, kita mendapat equity ataupun saham di dalam syarikat tersebut, ya. So that's very important.
Pembayaran tidak perlu kerana kita melanggan untuk melabur, dan seterusnya kita pun haruslah menunggu, menyokong syarikat sehinggalah dia berjaya supaya dia boleh memulangkan semula duit kita dan juga keuntungan. Berbeza dengan P2P, kaedahnya adalah ianya dalam bentuk pinjaman. So sebelum ni memang susahlah kita nak bayangkan orang ramai memberi pinjaman kepada syarikat, ya. Selalunya kita katakan bank saja. Tetapi dengan adanya P2P financing yang dibenarkan oleh Security Security, orang ramai termasuklah Cik Ridzham, termasuklah you Shilda, kita sama-sama boleh meminjamkan wang kita kepada syarikat, dan syarikat tersebut akan memulangkan semula selepas beberapa masa yang telah pun dipersetujui antara platform dan juga syarikat tersebut. So itu one of the main criteria atau differences between ECF and P2P. The second difference, yang ini menarik pasal ianya melibatkan apa yang kita dapat, right? So bila kita melabur, kita akan mendapat pulangan dalam bentuk keuntungan, sama ada ianya melalui pembayaran dividen ataupun saham kita telah dibeli oleh investor yang akan datang pada peringkat kedua, ataupun syarikat tersebut pergi IPO, ataupun terdapat merger and acquisition ke atas syarikat tersebut. Sebaliknya for P2P, seperti mana saya nyatakan tadi, keuntungan tersebut datang apabila syarikat tersebut membayar balik. So Matt will tell you, kalau syarikat tak bayar balik, then problem. Syarikat bayar balik dan kita sebagai pelabur akan mendapat balik duit kita serta nisbah keuntungan yang telah pun dipersetujui. Okay. I just like to ask Matt dengan juga Sam, kedua-duanya adalah 100% digital kan? Maksudnya tidak ada perantaraan, maksudnya tidak ada fizikal, maksudnya kena pergi mendaftar ataupun mengisi borang di pejabat pitch in, pergi ke pejabat microlead untuk memberikan IC dan sebagainya, tidak kan? It's 100% digital, right? Yes. For us juga, pitch in, the process of untuk kita apply dan the process of actually to be listed on the platform memang 100% digital. Of course, kadang-kadang kita perlu berjumpa just untuk mendapat lebih lanjut lagi pengetahuan tentang syarikat. Tetapi the process untuk kita mendapatkan dana tersebut 100% di dalam talian. Okay. Begitu juga dengan microlead. Let's say misalnya you punya bukan pelabur, yang nak meminjam duit tu, do you go, adakah anda perlu pergi site visit ke kedai, macam you kata you pergi Langkawi ke, pergi site visit kedai tu, adakah anda perlu lakukan? Well, yes and no. We sometimes do live video recording. Yes. That plus kita buat Google My Business, etc. We will do our checks. So and kalau kita ada macam we have our GoGet agents, etc. if we wanted to use them, but that's more for Klang Valley and wherever the offices are. But selain tu, we will have our ways to do it lah. But we will still make sure it's a valid business, because end of the day we have to make sure that we don't want to fund a business yang esok tutup lah kan. So that's why we prefer 1 year track record and above. But we won't be as strict as macam contoh the Bunpa example where been around for 30 years, just because SSM bawah 3 tahun terus reject. We won't do it like that lah. But yes, the whole thing, even down to the Islamic agreements, kita punya master commodity murabaha, etc., semua online, semua klik saja. So Syudan, if I nak selitkan sikit, proses untuk mengenal pasti atau mengenali para sama ada para peminjam ataupun syarikat yang ingin mendapatkan dana dari orang ramai ini memang suatu proses yang perlu dibuat. I think Cik Ridzham can support me that it's mandatory. Memang perlu platform-platform seperti mana microlead dan juga pitching tahu yang company ini benar-benar wujud, dia benar-benar beroperasi ya. Kerana itu amat penting bagi pelabur. Silap kita memberi akses kepada syarikat yang today wujud, tomorrow hilang, dan akibat kepada microlead dan pitching sangat besar. Betul. That's the reason why I asked that question, sebab saya nak tanya balik kepada Ridzham. Jadi apakah peranan Suruhanjaya Security Malaysia untuk mengawal selia all these things lah, maksudnya legitimasi syarikat-syarikat itu, akhirnya dia nak menjaga
menjaga consumer ataupun menjaga mereka yang nak invest tu, betul tak Ridzham? Dan itulah nak tanya bagaimana carakah pematuhan prinsip syariah satu, bagaimana nak mengelakkan daripada syarikat-syarikat yang menipu, syarikat-syarikat ini dianggap sebagai menggunakan depan fronting lain, belakang syarikat lain. Mungkin Ridzham boleh ceritakan elemen atau prosesnya. Betul. Mengapa pasaran modal Malaysia ni perlu dikawal selia? Sebagai Suruhanjaya Security Malaysia, antara yang terpenting adalah untuk melindungi pelabur. Macam Sam cakap tadi dan Matt pun cakap, melindungi pelabur ni adalah penting. Pasaran modal yang dapat melindungi pelabur dengan baik akan juga dapat membangunkan pasaran modal tersebut dengan baik. Apabila lebih banyak pelabur tempatan ataupun antarabangsa yang suka ataupun comfortable untuk berurusan di pasaran modal Malaysia. And selagi mana di bawah kerangka kerja crowdfunding, ECF ataupun P2P, registered market operator yang memang recognize market operator yang di bawah kawal selia SE, mereka hendaklah mengikuti segala requirement yang ada di dalam framework tersebut. So kalau ada apa, sebelum mereka mendapatkan ataupun mereka boleh operate their business untuk raise fund through Arikmus, mereka perlu menunjukkan dia capability, ada kebolehan, sistem dan juga resources untuk melakukan business aktiviti tersebut yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Securities. So ini adalah salah satu cara yang kita buat sebagai regulator. Kita keluarkan framework dan kita make sure pemain-pemain pasaran modal kena mengikuti requirement yang ada di dalam framework tersebut. So kalau saya boleh pergi sikit kepada Shilda sebut pasal syariah compliant tadi kan, pihak SC mengamalkan kerangka takbir urus ataupun syariah governance framework secara dua peringkat, iaitu pada peringkat kebangsaan kita panggil at national level, di mana kita mewujudkan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Securities. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, kita di peringkat institusi, di mana penasihat syariah advisor berdaftar dengan Suruhanjaya Securities, dan semua pemain-pemain pasaran modal Islam yang hendak mengeluarkan produk patuh syariah perlulah melantik penasihat syariah yang berdaftar dengan SE, supaya kita dapat memastikan produk-produk yang dikeluarkan mengikut garis panduan yang Suruhanjaya Securities keluarkan. Okay, terima kasih Ridzham. Alright, coming back to Matt dan juga Sam lah. Mungkin kita nak tanya juga dari Sam. For P2P dia membabitkan satu benda yang dua elemen. Bukanlah kata ECF tidak ada dua, tapi P2P ni membabitkan syarikat yang memerlukan, maksudnya dia nak some funding, dan individu yang mahu membantu. So bagaimana MicroLead memastikan the equilibrium antara dua ni balance? Takut nanti lagi banyak orang yang nak minta duit daripada lagi ramai daripada orang yang nak invest. Do you get it, Matt? How do you, Actually, that yang balancing act ni tak akan berhenti lah sampai the end of time. As long as we are still alive, this will be an issue. Tapi basically, I think Sam dah cakap benda ni tadi pun, is responsibility kita sebagai operator is to make sure jaga hati dua-dua kan. So basically we takkan siapa-siapa yang apply, kita semua masuk live. We have to do our credit checking. If they fail, they fail. Rejection rate is a rejection rate, right? I mean, we may not be as strict as the bank, tapi kita mesti ikut kita punya own credit algo and credit checks.
So kalau kita rasa sesuai, okay. Kalau rasa okay case ni kita because of a track record built with microlead contoh, we want to proceed, okay, kita akan proceed because at least we know dia dah bayar balik penuh prinsip dengan profit keseluruhan. Then okay, maybe for that reason we proceed. But that means maybe we may not have as many notes, but at least we know the notes that we have ada quality lah, that's the ones we know we are confident to go live. And then likewise with the investors also, we will forever need to build that until the end of time. So we will sampai bila pun, that is the equilibrium that we will forever need to keep building. I hope one day we will be at the situation kita punya retail investor dah 10-30 ribu, which hopefully one day kita sampai. Sekarang kita dalam 3,000 saja active investors, and I'm happy we are progressing. Tapi I hope with of course with SC's help also as HTC we get, and when we get our word out there, orang tahu apa pelaburan, ada option pelaburan di ECF, di P2P, di DAX, all the license operators under SC, then yes, you have other avenues to earn money, and monthly juga kita punya returns are monthly, so setiap bulan. So that is something worth pursuing. Yeah. Okay, alright Sam, macam mana pula pitch in? Bagaimanakah platform ECF menyaring dan memilih perniagaan berpotensi untuk mencari pembiayaan? And also the same question, how do you memastikan equilibrium antara investor dan juga yang nak mencari duit ni? Balancing act ni. So permasalahan kita ni sama je lah Syeda dengan microlead. It's always that delicate balance between investor dan juga companies yang memerlukan wang, right? So I think position both microlead dengan pitching ni lebih kurang sama. Kita ada dua responsibility. Satu, kita nak menyemarakkan lagi industri dengan membolehkan lebih ramai company yang tidak berpeluang untuk menjana dana, right? So for microlead untuk meminjamkan, untuk memberi pinjaman, tapi bagi pitch in, bagi mendapatkan dana, bagi syarikat-syarikat yang pemula ni untuk mendapatkan dana for them to grow, right? So that's one of our responsibility. Even pihak Institusi Security pun mahu melihat this capital market ni menyemarak dengan all those activities. Tapi at the same time sudah kita kena juga memastikan bahawa syarikat-syarikat yang kita tolong, yang kita bantu ni boleh kemudian memulangkan semula not just wang pelabur tetapi juga keuntungan. Kalau tidak, why do we do this, kan? So I think both Matt dengan saya ni kita in a very delicate situation, nak tolong tapi tak boleh kalau you tak layak. So di pitch in, seperti mana I'm sure Matt telah menyenaraikan points-points yang microlead lihat sebelum mereka membenarkan syarikat tersebut disenaraikan di microlead. Di pitch in kita juga ada our own intipati yang kita lihat sebelum kita membuat keputusan sama ada untuk menyenaraikan mereka atau tidak. So the first thing Shulda that we look for is apa sebenarnya perniagaan mereka, right? Adakah perniagaan mereka ini berkembang? Adakah perniagaan ini baru nak bermula? So setiap syarikat itu ada dia punya own risiko, ya. So walaupun syarikat tersebut syarikat yang baru nak bermula, tak bermakna mereka tak boleh cuba untuk mendapatkan dana. In fact, Syeda, we have actually menolong 4 syarikat yang datang ke pitching dengan hanya idea saja dan mereka berjaya mendapatkan dana, dan yang bagusnya mereka masih lagi beroperasi, ya. So walaupun kita nak melihat syarikat tersebut ada revenue dah bermula, tetapi tapi terdapat kelonggaran sekiranya kita lihat ada aspek-aspek yang kita rasa boleh membantu syarikat ini setelah mereka mendapatkan dana. So itu satu. Yang kedua, kita nak tahu juga apa risiko perniagaan mereka dan adakah mereka ketika mana mereka untuk datang ke pitching untuk mendapatkan dana telah bersedia dengan strategi-strategi untuk melawan risiko-risiko tersebut, right? So we need to know, are they prepared? So if they're not, then terdapat isu pada pitching sama ada mereka ni boleh ke tidak untuk dapatkan dana untuk orang ramai. So that's the second thing. The third thing, Shulda, is that kita nak tahu, so you nak dapatkan dana, we also want to know bagaimana you nak membelanjakan dana tersebut, ke arah mana dan apakah
ya, dan apakah strategi-strategi yang akan digunakan apabila kita mendapat dana tersebut dan membelanja yang akan membolehkan your syarikat itu mengunjul ke depan daripada apa yang syarikat tersebut sebelumnya. Dan the last thing and the most important thing, Shilda, is of course pasukan, the company itself, right? Setiap company ini bergerak ke depan atau ke belakang, semuanya berpunca daripada the founders, the team. So kita juga nak tahu sama ada team ini atau pasukan founders ini berkebolehan, berpengetahuan untuk apabila mendapat dana, dia boleh bawa dia dana. Precisely, to bring this company forward, right? So we need to know whether they have the ability and the capacity to do that too. Okay, so sebelum I go to Ridzham, I just nak tanya, macam you guys has all the screening ataupun dia punya scrutiny ni lah kan, adakah ia berkala? Ataupun just one time when during they want to take the investment, that's it? Ataupun ada, okay, let's just go into 1 year, macam dia ni tak bayar ni, 1 month ni tak bayar, ada tak dia berkala, like 1 year ataupun 6 months? Matt? Yeah, I mean, there will always be, I think it was after the moratorium. That's when we started to face problems. Sebelum moratorium, kita restructure and they were still okay and they bayar sikit-sikit, but at least ada lah bayaran dia. But once after moratorium tu, when dia terus ada the sikap dia is like, saya bayar bank, saya tak takut Securities Commission, saya tak takut you, saya tak tahu you siapa, I tak akan bayar you. Dia terus cakap macam tu. SC bukan bank negara. So you tak boleh buat apa kepada saya. Oh ya ke? Then saya terus trade reference, ikut saya punya default management process. Lepas tu dia datang balik, minta maaf lah. Atau sekali dia mau guna logik, ini kan pembiayaan Islamik, so forgive lah the debt. Tak payahlah benda ni, kita janganlah ada macam tu pula. Boleh. Ada juga. So that's one. All these interesting cases came right after Very moral. interesting, yeah. But I mean, at the end of the day, we have to do our default management process and we have to follow whatever is needed to be done. But so far, touch wood, at least for our invoice financing is still at 0%, and paling teruk pun is just delayed punya payments. But so far, at least that's running well. But delayed payments or restructuring is very normal. It's very common. And so far, that is how we go about lah. Macam mana kita boleh mengatasi situasi ni lah. Okay. Macam mana pitch in juga, mungkin you know how do you scrutinize the penyaringan? Okay, let's say dah setahun ni, lepas tu suddenly macam slow je. Betul. Will you scrutinize it? Yeah. Yeah. So beza Shilda between pitching dengan microlib ni ialah in terms of the pembayaran balik kepada pelabur. So in terms of P2P, seperti mana saya nyatakan tadi, I think Matt also mention ianya setelah period yang telah dipersetujui between the company and also the platform. So that's very, very clear. Tapi dari segi pelaburan ECF ni, sometimes it takes masa, Shilda, for the companies to actually reward the investors, because ianya satu proses pembangunan syarikat. And most of the time, Shilda, it takes years and years, right? Tetapi, to your question, bagaimana kita memastikan syarikat ini berjalan lancar, memastikan ianya menggunakan wang sebetul-betulnya. So apa yang kita buat, dan dengan also dengan adanya the framework yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Security ini, terdapat kewajipan kepada this syarikat untuk memberi laporan sama ada setiap quarter, setiap 6 bulan atau paling kurang pun setiap tahun, ya. So laporan tersebut akan memberi bayangan kepada para pelabur bagaimana situasi syarikat tersebut, dan sekiranya syarikat tersebut mengalami ataupun berhadapan dengan sedikit permasalahan, dan bagi pihak pitching, kita nakkan para pelabur tu supaya dia tidak kehilangan wang, ya. So kita akan cuba untuk membantu mereka, ya. We have a number of ways for us to help the companies, even though it is not really our responsibility dari segi platform, tetapi saya rasa ianya perlu dibuat oleh platform bagi memastikan para pelabur tidak kehilangan pelaburan mereka.
Okay, thank you so much. Okay, Ridzham, kembali kepada berkenaan sebagai dari pasaran modal Islam ini, bagaimana kerajaan Malaysia lah menyokong pembangunan pasaran modal Islam? What are the next things that you guys want to do? Dan I would like to also answer macam berapa lama sebuah operator tu mendapat lesen? Agak-agak lebih kurang 2 tahun, 3 tahun ada. Dan mungkin saya rasa disebabkan oleh popularnya sekarang ni with the alternative funding, dan ramai dan banyak syarikat-syarikat yang berminat, betul Ridzham, I'm sure you know this, yang berminat untuk mendapatkan pelesenan ini. Mungkin proses-proses tu boleh ceritakan sikit, Ridzham? Okay, secara kasarnya kalau kita cakap pasal kerajaan punya involvement ataupun government support in terms of membangunkan pasaran modal Islam ni memang banyak lah. Daripada after 30-40 tahun kita boleh nampak keberkesanan ataupun kita Malaysia sebagai leader. Kalau kita tengok pasaran modal Islam di negara-negara luar, and kita compare dengan negara Malaysia, kita antara leader pasaran modal Islam. So antara sokongan macam insentif, grant, MySafe, framework yang kita keluar pun menunjukkan kita we are facilitating, kita memudahkan cara untuk bagaimana untuk kita membangunkan pasaran modal Islam. And satu perkara yang menarik yang Shilda mention tadi, senang ke nak dapat business yang nak masuk kepada jadi registered market operator untuk offer RMO. ECM dengan P2P RMO ni. Macam saya cakap tadi, memang ada yang ramai yang express interest untuk jadi RMO ni. Tapi tak semua boleh dapat sebabnya kita akan melihat kepada capability of the RMO yang company yang minta nak jadi RMO tu. Sebabnya under the framework tu kita kena betul-betul make sure yang dia boleh ikut the requirement kat dalam framework tu. Because dalam framework tu requirement dia bukan sikit-sikit, requirement dia agak banyak jugalah. Itu boleh tanya Sam dengan Matt, sebab kita macam saya cakap tadi lah, investor protection tu penting. So kalau investor melabur duit dan kemudian tak dapat return ataupun kebarangkalian untuk dapat balik duit ataupun return tu besar untuk tak dapat balik, so susah kita nak develop kita punya pasaran modal kan. So apa yang saya boleh cakapkan, company yang berminat untuk menjadi RMO kena menunjukkan betul-betul yang dia ada capability untuk menjalankan tugas sebagai RMO. Alright, terima kasih Ridzham. Alright, going back to Matt dan juga Sam lah. Kita nak tahu dari segi sudut pula peminjam yang nak meminjam ini, mungkin ni credit score. Just now you mention, maybe you can elaborate a bit lah sikit Matt tentang bagaimana platform pinjaman P2P menilai kelayakan kredit peminjam. Okay, mungkin nak tahu juga kalau misalnya syarikat tu 6 bulan aja baru start, boleh ke dapatkan pinjaman dan berapa nilai yang boleh dia dapat? Yeah, I think we go on a case by case basis. Contoh kalau memang dalam, walaupun dia maybe 6 months ke 1 tahun, but we preferably 1 year and above is always better. But if 6 months and they're really doing very well, case by case basis kita boleh consider lah. Tapi we definitely not going to do below 6 months, or I wish we could be a situation where we can fund an idea, but that is not going to happen because you have to pay back the next month. So there's zero chance of funding those people, because we still get people coming up to us, macam dah cakap tadi, and we studied, Shilda pun dah cakap early in the show, they always confuse P2P with everybody else. So that means we are, they assume, sometimes they think they think kita DEX, they also think we are also ECF. So meaning, oh ini idea saya, this is my pitch, this is my deck, and then you give me the deck, what am I going to do? Bukan lepas tu saya boleh bagi duit. I cannot fund an idea. So, but anyway, it's I think a common thing which hopefully we can slowly once we
really educate the market, orang akan tahu apa beza semua-semua ni, operator apa-apa yang dia buat. But yeah, I think it's coming back to the credit scoring. We got to make sure that dia boleh sanggup bayar, dia boleh bayar, dia layak bayar, and then of course we also have psychometric testing yang even the likes of CGC, different banks, local and international, and other global bodies also use it. So ini untuk file kecil. That means the ones yang tak ada much credit card or any credit history credit. That's when we use the psychometric testing to feed into our credit algorithm. So proprietary credit algo ni, they will take into account all the experience punya score, trade reference, apa semua. Kita bayar PTPTN, kita tengok juga. So benda macam ni, all these things are taken into account, and then only we consider whether to move forward or not. Macam payment tu, Matt, kalau misalnya dia automated, then it shouldn't be any problem pun untuk mendapatkan dia punya dia punya payment tu kan, betul tak? The problem, even though yes, our SOP pun memang ikut either bank SI or direct debit e-mandate, tapi masalah with either one is kalau contoh account tu tak ada duit, I can direct debit 5 kali, 10 kali, 500 kali pun tak akan dapat 1 sen pun. So we have to make sure that there is money in the account, right? So that's the good and bad of automated payments lah. The automated payments dia boleh tolong memang, but it's not a guarantee. So that is something why we always still have to follow up. Dan sekali-sekali kita nampak dia punya SI tak atau direct debit tak masuk, we have to follow up with the penerbit. Sorry, kita tak sampai sekarang pun dalam akaun mana kita tak masuk pun you punya duit, monthly payment ni macam mana. So then they will do either transfer or they will do CDM ke apa, and then we will reconcile. So macam ni, that's also why it's not a guarantee. I mean, it's a misconception if everyone thinks that a click of a direct debit or SI means terus duit masuk. It's not. There's zero guarantee for that. Okay, alright. That's jugalah. That's a team of your customer service yang melakukan the follow ups and all. Betul tak, Matt? Yeah, betul. The ops team. Alright. Okay, Sam. Apakah peranan yang dimainkan oleh, you have already got your ECF, but adakah apakah peranan yang dimainkan oleh angel investor or any other venture capitalist dalam the ecosystem of ECF? What are the information that you give to all the angel investor and the VCs? Yeah. So yang menarik tentang ECF ni, Shulda, is that for the first time ever, orang ramai boleh melabur ke dalam syarikat-syarikat yang dimiliki secara persendirian. Before this tak boleh, and if those companies nak cuba raise funding, they have to raise it privately. Tetapi dengan equity crowdfunding, you can go publicly. So dalam arti kata itu, semua orang, it could be retail investor, angel investor, ataupun investor yang canggih ataupun sophisticated. All three categories, Shulda, termasuklah VCs, all of them play a very, very, very important role dalam ecosystem, not just equity crowdfunding tetapi the SME market. Apa yang menariknya, which I can share, is that by the majority of the investors are actually retail investors, Shulda. So this is orang ramai yang berminat untuk melabur dalam syarikat-syarikat milik persendirian, yang mana mereka sama ada mengetahui tentang syarikat tersebut atau pernah membeli barang dari syarikat tersebut, mereka teruja untuk melabur. So retail investor ni, kepentingan mereka ni, Shulda, is because bila dia melabur kan, dia amat berbangga dengan pelaburan mereka dan mereka akan berkongsi maklumat. So contohnya lah, saya membeli barangan ni daripada this company, saya juga pelabur this company. So apa yang dia buat, dia akan berkongsi dengan orang lain, maybe saudara mara dia atau kawan-kawan dia, dan meminta sekiranya mereka ingin membeli barangan berkenaan dengan sesuatu, jangan beli tempat lain tapi beli dekat syarikat ini, pasal ini my company, dia kata, walaupun dia mempunyai pelaburan yang sikit dalam syarikat tersebut. Tetapi persoalan tentang angel investor dan VC ni bagi saya amat penting, khususnya bagi membantu syarikat tersebut secara direct. So retail investors menyokong dari belakang, walhal VCs and also angel investors, mereka ni orang-orang yang berpengalaman,
orang-orang yang memang pandai dalam urusan syarikat, tahu what is good and what is bad. Penglibatan mereka ini adalah amat-amat digalakkan kerana kita dapat melihat mereka dapat membantu secara langsung apabila syarikat-syarikat tersebut menggunakan wang bagi mereka cuba untuk develop the company to a much more further growth, right? So there is a quote, Shilda, which I love and I use it at every presentation I do. This quote by this person called Naval Ravikant. Those yang melibatkan diri mereka dalam startup seharusnya tahulah siapa this Naval Ravikant. So Naval Ravikant dia kata, angels and VCs bring smartness to your board, so mereka orang-orang yang pandai, tetapi the crowd investors can bring new fans, new clients to your company. So bila kita gabungkan mereka ini, dan saya nampak based on what I observe in terms of the companies that fundraise on pitching, you can see the business growing ataupun berkembang selepas itu. Alright. At the end of the day, I rasa untuk menjayakan ekosistem ECF dan alternative funding ini, kita memerlukan banyak awareness sebab akhirnya crowdfunding, for example, like you mentioned retail financing kan. Sebab kita perlukan pelabur-pelabur, me, you and him to melabur. So the awareness has to be increased. Maksudnya kita boleh melabur kepada syarikat sama ada P2P ataupun ECF. Ya, itu mungkin antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Capital Market dan juga Securities Commission. Dan ini yang soalan nak saya tanya kepada Ridzham, bagaimana adaptasi di Malaysia, mungkin ada inisiatif untuk menggalakkan lagi orang ramai, syarikat, VC dan juga angel investor untuk ke arah alternative funding. Mungkin ada inisiatif dan plan-plan terkini. Sheila, kita memang sentiasa melihat bagaimana kita boleh facilitate further the ecosystem tu lah. Kita nak enhance further the development of Islamic capital market, pasaran modal Islam ni. Baik yang existing yang ada ECF P2P player RMOs yang ada sekarang, maupun yang kita nak facilitate new incoming players for RMOs. Kita open up new application untuk jadi RMOs sebab kita percaya ada company-company ataupun startups yang ada kekuatan masing-masing dalam segmen-segmen tertentu yang boleh menaikkan lagi value proposition of Islamic capital market tu sendiri. Itu antara yang kita buat dan kita macam Shilda mention, awareness program, kita selalu berkolaborasi dengan kita punya relevant stakeholder untuk mengadakan event-event yang berkaitan dengan awareness program. Sebabnya bila kita engage ataupun bila kita dapatkan feedback daripada orang-orang kebanyakan mengenai fundraising through ECF dengan P2P ni, ramai yang macam tak tahu apakah sebenarnya fundraising melalui ECF dengan P2P. Kalau pergi bank, memang dia confirm memang tahu bila nak dapatkan duit pergi ke bank. So di kat sini rasanya kita kena bergabung tenaga macam apa yang kita buat hari ini untuk memberi lebih penerangan berkenaan dengan ECF P2P, di mana ECF P2P adalah salah satu platform yang boleh dieksplor oleh usahawan-usahawan untuk mengumpul dana untuk mengembangkan perniagaan mereka, bergantung kepada apa yang mereka hendak, either ECF ataupun P2P. So information ataupun informasi sebegini haruslah diterokai dengan player-player yang ada di pasaran sekarang, macam apa yang Sam mention dengan Matt mention tadi lah. So saya rasa saya punya pendapat macam tu lah, Sheila.
Alright, kita sudah berbicara dan berdiskusi selama lebih kurang 50 minit ini. Jadi kita pun sudah di penghujung rancangan. Dan mungkin secara briefly, mungkin Sam, Ridzham dan juga Matt boleh menceritakan tentang ataupun mewawarkan lagi come and invest in our P2P and also ECF. Silakan Matt, silakan. For me, yang paling senang, and I think later in the outro, there's a nice video on that. But in any case, I think yang paling senang is kita punya returns are monthly. I also like to say ECF returns are yearly. There's always returns on any player that you invest in. But we also have whenever you invest in companies on Microleap, you're making an impact because yang kita buat is the PMKS punya sector, MSMEs, bukan saja the big companies or only the can say established companies. We do from established companies right up to memang micro 1,000, 5,000, 10,000, you know. So and also we provide micro insurance for free. Kita bagi basic debt management accounting training. All this is provided as a value add, and as an investor, you need not worry. There's no hidden Islamic costs or Sharia costs or Wakalah costs, etc. All that is absorbed by Microleap. So just enjoy, happy invest, and most important, ikut auto invest punya feature. So then you boleh set and forget. I think that's the most important. Yeah. Okay, Sam, silakan. Okay, Syulta. So kita wujud untuk mendemokrasikan pembiayaan fundraising dan juga investing. Ya. So 5 tahun yang lepas ataupun 7 tahun yang lepas, this chances ataupun this opportunity tak wujud. Memang kita susah kita nak melabur kepada syarikat-syarikat persendirian. Now is the time. Terdapat banyak syarikat-syarikat di Malaysia yang berpotensi not just to grow in Malaysia but also internationally. Suatu ketika dulu sekiranya platform seperti mana Pitchin wujud di tahun 2012-2013, mana tahu Syulta, kita maybe one of the investors in My Taxi contohnya lah kalau saya dapat masa itu encourage My Taxi untuk raise funding on Pitchin. So itu one of the opportunities lah for all of us. So tugas kita di Pitchin, we are open for business to hear founders and also business owners in terms of what they need to do to raise money to drive their own business, and then for us to then help them to offer this investment opportunity kepada para pelabur, orang ramai di luar sana. So I think like what Matt mentioned, I think we're always open for business. We're more than happy to listen to the founders who wish to raise funding ataupun raise financing. Okay, silakan Ridzham pula untuk kata-kata aluan, kata-kata semangat. Sebagai regulator, minta maaf. Kita ada 21 RMO ECF P2P, so sila semak di SC website. Kita punya siapa RMO tersebut lah. Kita tak nak ada masalah scam yang yang kita pun tak tahu ada betul ke tak betul. So sila semak kita punya website. Kita punya list all the registered market operators. Okay, untuk website-nya kita boleh lihat di sini. Okay, add on. Yeah. Sila. Yeah, if you go to, I think operators pun we buat the same thing. We always say the same thing. On our website pun, microleap.com, pergi terus ke bawah sitemap tu, click on the SC logo, you will go straight to the RMO page. So at least you know exactly who are the RMOs in website. We also always stress the same thing. I'm sure Sam does the same. Every webinar kita cakap benda sama. Please go, even to make it easier, you can even go to our own homepage, go and click on the SC logo and go straight to SC's website. So at least you tahu siapa yang kita, the actual operators. Ini yang menariknya tentang teknologi ya. Bila teknologi tu ada, maksudnya dia transparent dan telus dan kita boleh lihat segala-galanya. Itulah yang kecantikan teknologi dalam zaman sekarang yang kita boleh gunakan sebagai inovasi dan memudah carakan berbagai perkara. Okey, nampaknya kita terpaksa mengakhiri diskusi ataupun kita punya buah-buah bicara secara santai ini, dan hopefully we can speak in a different kind of format pula bersama dengan Microleap dan juga Pitchin. Dan saya mengharapkan HIP member ataupun ahli-ahli HIP member, SMEs juga berkenalan dengan Microleap dan juga Pitchin untuk mendapatkan funding dan juga untuk invest, mana tahu
sama-sama untuk menyemarakkan lagi ekosistemnya, sama ada P2P ataupun ECF. Baiklah, sekian saja dari saya Syuda Smart untuk HRP Live, dan pastikan anda share, komen atau memberikan sebarang idea yang bernas di ruang komen ataupun di kotak komen kami di bawah ini. Baiklah, sekian saja dari saya. Pastikan anda menjadi HRP member, hrp.hdcglobal.com. Jomlah kita merancangkan industri halal. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Sam dan juga Matt dan juga Rizlzuwan. Hello everyone, I'm Mizi, and today I'll be showing you on how you can register with HIP. Let's go! First, you need to register your account at hip.hdcglobal.com. Fill in your email, password, and don't forget to tick the box before you proceed. Click Get Started. Success! Next, fill in your personal details on the user profile page and click Update. Success! Most importantly, fill in all information of your company on the business profile page and click Update. Success! Don't forget to fill in the organization information and click Update. Success! Complete your products and services listing here so that your range of products is visible, and here is the example of a completed business profile. And we are done. Easy, isn't it? Register as HIP member and accelerate your business with HDC. Investors know that the key to doing well in stock investments is picking great companies and getting in early. And there's nothing earlier than pitch-in equity crowdfunding. Pitch-in equity crowdfunding makes it easy by letting investors like you have an interest in a variety of high-growth startups. Simply identify potential companies, invest at your own pace, and watch them grow. With pitch-in equity crowdfunding, you'll make small investment steps for the long run. So visit pitch-in today. Become an investor. Adakah anda pemilik perniagaan kecil mencari pembiayaan alternatif yang patuh syariah? Cuba pembiayaan P2P patuh syariah dengan microloan. Jadi, apa yang perlu anda lakukan? Pertama, sila baca dan fahami garis panduan patuh syariah. Ketahui lebih lanjut di halaman FAQ microloan. Setelah anda memahami peraturannya, lawati laman web kami dan cipta akaun. Pilih mengumpulkan dana. Isikan butiran pembiayaan anda termasuk jumlah pembiayaan, tempoh dan tujuan dana. Kemudian, isikan maklumat perniagaan anda. Anda boleh memilih Islamik di bawah jenis permohonan. Anda perlukan penjamin untuk pembiayaan ini. Imbas atau ambil gambar kad pengenalan anda, kemudian muat naik ke dalam borang kami. Kemudian, muat naik penyata bank dan penyata keuangan anda. Muat naik akaun peribadi anda jika pendapatan anda diterima melalui akaun peribadi anda.
Seterusnya, muat naik dokumen sokongan yang dapat membantu permohonan anda. Muat naik juga foto premis perniagaan anda dan pastikan ia cukup menarik untuk kami pamerkan di platform kami. Setuju dan klik kepada perjanjian dan polisi yang berikut. Kemudian, klik hantar dan tunggu pengesahan dilakukan pasukan kami. Ujian psikometrik perlu dilakukan untuk menilai kesediaan anda membuat pembayaran ansuran. Permohonan pembiayaan berjaya setelah pengesahan dilakukan. Kemudian anda perlu mengisi soal jawab yang ringkas agar para pelabur P2P mengetahui tentang perniagaan anda, termasuk tujuan pembiayaan dan rancangan masa depan. Nota pelaburan anda akan dipamerkan di senarai pembiayaan yang tersedia untuk pelaburan. Anda mempunyai 30 hari untuk mengumpulkan dana anda. Anda perlu menyelesaikan latihan video pengurusan hutang dalam talian sebelum kami melakukan transaksi komoditi murah bahang. Pembiayaan hanya akan diluluskan setelah anda selesai dan lulus latihan video kami. Setelah nota anda berjaya diisi sepenuhnya, pembiayaan akan dikreditkan terus ke dalam akaun bank anda. Turuti tarikh pembayaran bulanan anda. Terima kasih kerana memilih Microlink. Langkah kecil, impak besar.